তা nang ro aicho horja phemalak mani bisoyo phailapimi bo para rok parau sa saknare beke nangni sning mung rok nangni mung rok sa saknare meke chono wangsuk mo beke khaksango chini social media ta khuro chini khupotei nai ta khumku rono borok phaye asu coverage khiye chini bro rakcha rakcham united ni onye chini khupono sara tripura wa sara prithibhi wa saidi phainai chini khupotei nai rono akham e tiniyo chung bo kham thai parawo se chung kasko parawo khepai phaya tini kham thai parawo chi chung bro chai jot to mam pha ta khumku nola siye tiniyo chung bro rakcha rakcham united ni onye mambo engke tripura wo chung nai ha tripura nai mi national political party abin ke regional political party pho chung nai tha ha nai tha mi brum ba ele ke ha bo kau sanai kroi amu e tiniyo cross ni kawo ba jampoi damsara candidate ro titi this election this kam 12 tarik salo vote onai boro contesting kenema 12 jona kawo 12 jona ansiyo spo kukruk spo bukbu chung nai let malak ma engke chung nai national political party ya CPM Congress BJP brono nai ne ha brono bro autonomous district council tini bro jatin be thangmari kroi development dinai chau development mai bole paka dala mai bole chakri bokri mai bole chim bro le thangmaya tini identity set khemaya chung porthim binik mai thak mani jara wasok ni tha abono thangmaya chung ke regional political party ya chung nai phe ha regional political party ya nai ne mi tini bro jati ro kuma umpi chung tiprasa hin se tipra land se sain le yo ke ha jati le hano se sain le yo brum bo panda thangmari brum bo panda hamari brum bo panda stingmari te 200 bosor ya go chung maunai tre bosi saisa ya go maunai bosi kholphechi ya go maunai bosi kurtham ya go maunai chung wai so la ya arumi tini ya bru rakcha rakcham united ong ya chung bru ha autonomous district council chung 1 number dimano ting le yo thaini mau khebo bru ni mani kaw chini mani kaw le kongorok ya tripuria tipraya tiprasaya chini kaw le kongorok ya chini mani kaw le kaw bru bodi ko mo jalo tini ya chung bru rakcha rakcham united ya mau me kaw sani ma pai ino ma phele bose chini pa nai ne ke indian constitution ne भारत नि संविधान जो खुसाई नहीं के भारत हाथ तो उत्तर पूर्व अंचल 29 राज्यों में छाया तुम तो ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने वो 7 सिस्टर ताऊ के 8 सिस्टर कहा बोलो नहीं भी नहीं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक माइसा भारत देश संविधान है आर्टिकल 244 क्लोज 2 जो छाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सामसे वो तो ये जाति जक माने उन्होंने शिक्षा दीक्षा कुए आगे फो 306 गादा सा फैया मते मन याखिया हाथ छुए बने हाथ परीक्षा देश परीक्षा राज्य परीक्षा जाति चुरबे तोरचारी खेले आप तोरबे आज से नमनो मोदी खिया खे पेमन जाति ब्रो कासो पेमन ये गोफो जदि से ब्रो लेखा पर अंगे सिए रुंगे वाह ब्रो जदि से खासिए फेके ब्रो नि identity boy brand thamari boy brand simari boy brand umani kom boy brand traditional custom culture brand traditional custom culture ni boy bro ko saila to saile Indian constitution ne under article 6 schedule provision to 44 close to wasrai srege suye pe motongo je jati kumari ole thanima abo jati bo provision ni ke samontani andolan thiri jo India government pha tongo jo saikeri nai सिस्टम में किया तो गणतंत्र ने ओम थमे गणतंत्र ने सिस्टम में के साइन पड़ी साइन किला ने मैं मारतो वो ये सा नो काउ थे दिए से तिलिया बस सेटलमेंट तो खान के ओनो चिनि जाति नो चिनि मासा नो बहु माय कोइले माया ओले माया जाथे नो कोइले माया ओले माया ले सागो राइ दे से तुलाई दे से राइ पाए था हा कोई नहीं कारण ओ बाबा से सभा मदियो आ कोनो चुची ले जाओ का ले जाओ इंडिया गवर्नमेंट ठीक ले जाओ त्रिपुरा जे रूल के तले स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा ने टीटी एडिशन रूल के तले एडिसी गवर्नमेंट ब्राउन थियो पांग थांगे का ये साले जाओ तो हा खो सासे दे हा लोकसा का साम दे हा खुय ना थोबिन दे हा ना उनको का ना पिन दे हा आपनो महापौर रिस्पांसिबिलिटी ला दिया इनके तिलिया 30 फीट बाय 40 फीट बांधा शहर नो से मातो ले जाओ के अब थबिया जो नाये नहीं के सी तो तालहा ये 5000 की 24 मास रे मा 24 मान दे मा मा ओए थाला आधा के बोतल दो ले जाओ आधा के 6 मान ले मयो आधा के 10 मान ले मयो
ada ke bodi mandi mayo 5,000 ke ada ke saksi guru se ada ke wei tham chok beli baba to arti pending ke de abo thapia trek ma khe to voter id vote mo kare ma indian ke ha democracy vote mo kare ma khe thi incomplete vote mo ko kare to ya ko tilio SCPRT Siripa tilio khepe ya ko documentary ko mahapuri ko tilio mahapuri ko lo bro mai se pa ya ko ang WhatsApp box ke kya pe ha तो तेरे को 6,940 family আসলে রে হ্যাঁ আবন চিয়াত্রে রিজেক্টেড বা স্পিরিট ফ্যামিলি ইয়েত্রে 400 family তিনিয়া মোহাক তুম আবো মাইয়া পগরা বদিকে খেতে মজা আছে হিবা আবনো চুং রিখাও না হি ফাইমনি কাউয়া আবনো রিমাইও হিয়া কাউ বিছান ফাইবো কাউয়া চুং বদিকে নো মোবাইল দেশ রাজনী রথম্বুতো তাই বুয়া চিনি ব্রহ্মনাম জেনারেল সেক্রেটারি ব্রুয়া চেয়ার ইউনাইটেড সানা হা নাম চিপাইখা সারলা বনো খুয়ু কামে খুনু রাংজাও বাইকিয়া কাঞ্চলা খুয়ু রাংজাও বাইকেন্দ্র খাইলারু দি ইনচিয়েলা দি খায়া সাইকা থাই থামচিলা দি মানি সিংহ মানি কপ্রং ইউ সামবুক চে চামে কক সামবুক চে চামে জাতি সে চুমা মামি চুমা সে সিয়াং দং নাপি आंबे चुं साने साख्लको सादरेको नरसे खमा माबाय नागालेंड माबाय सियामी नागालेंड हेबो मा जातिनि मुंदे हारिमु नागारनि हा यामी हा बैसे नागा जाति रसे ओ बिहार हे बोले बिहार में से बिहार फोटो बिहार ने के हाब्रो में मुंया बिहार नि जागा बिहार चुंजो तो सियो मणिपुर हेबो के हानिमो मणिपुरी तो आरोके यानी हाँ वैसे सिलेक्ट नहीं किया पंजाब में देश का पंजाब के हाल में पंजाब आरो तो मैंने स्पो पंजाबी ये वो मिजोरम में स्पो तो मिजोरम तो वो क्या हाँ तुम से बराबर चाक ना ले हाँ वैसे सिलेक्ट ना ले इनके बाद हानो से स्निशिया ओ ताओ बोला तेनो खों बांधे में बोले साइल चुं बेनी लोगे वो आगे नामों फेमस है चुं सही में या को आगे में ये चुं कमाऊंगे तिलियो वो मसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रेसिडेंट तो मोदी है चुं मसे नहीं है कि बस खाइमो ना चीनी बेलिया चीनी ब्रो 25 बছর टीपी हा वो हमें यो रहा उचित 5 বছর के किए उचित 10 বছর टीपी हा 35 years पे हा CPM रो चिन कॉम्पैक्ट एरिया पाइले हा चिन डोमिनेट एरिया पाइले हा ब्रूनी कॉम्पैक्ट क्रिका ब्रूनी डोमिनेट एरिया क्रिका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के सीओ जाति मसा हा नो निकाउ मसाया अरे देखिए जाति ने हा नो निकाउ मसाया नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के जो बिखार वहां बेनी तुम करो तुम मोबाइल आऊं पैसे चुन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के चुन चिन नांगो चिन हा नो चिन कमाना चिन तिनी गरि मायां तुमो सिदाबो बेंपायां तुमो आबनो जुंखो सिए बो चिनब्रु डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साइसा फेमरले इसोरनि आशीर्बाद जिना दिनबो सुखां आयो जतमं थाचुं कौसाये बसुनो आं कलपना पाइहा ब्रु रायजो पार्टी जिंदाबाद अच्छा आमा पंजाब चिंफा आबो नाये रुगे चिनि गबाय चिनि खाबाय चिंफा सिये बांलासिना आरो ये बासानसै आरो चिं तंनाय बहाबो चिंना ताव चिं तंदिके साया बना माया आरामी चिनि गावथायो को तमो इसोरनि गावथायो को साइके माइनाय उतुदी उतु खमालायनाय तंसादि तंसाके बका खेवलानाय तांखे बुमासानाय आरो हेबो आबो गावथाय इसोरनि गावथाय था थु मारबायके हाफां बचंनि मा जालायसै ताखुराव बनो दंथावये बनो तांया खेवनियाये उनियाये मातां जालिया
Army tong anna si kon ba pandau cham otarika kono kroi aro ho ni tong ni kroi kan kan ni nong la tong ho jati ni ba ye khasa ye ang ho ba ma ba cha dam se are ka ang ma ni bo tong tho ye ba cha pi to na Army chung ho bo chung Tripura ra jawo khai to kono ma district council san ye bo ra cha ra chon bru party ye ma ba cha ra se Ami chung ko kahan bak pano takuro amin rao zanjani khapao chung bo autonomous district council semana chani using ke boro chini kho boro chini bahai boro chini thoi are ye autonomous district council semana no zanjani khapao to ye to nam using ke boro no chung joto jeju to ke bu ni man bak pano no no pa masela yo mami sike bu dia ke chung pa ya man karango Arami sini diamond sini marka ke raksa rakshami marka ke diamond notebook ye chung joto diamond le ni kausi sini kau ba ke mani aga rasia kono ngayo diamond le ni kau mo ye arami sini kau ke mani che